Merci beaucoup Bintou Soumbounou qui faut qu'il wali nyumando dante foli mina ambe bolo Bintou Soumbounou bitaye maraga kanye ya famia bala bitaye maraga dongile ne on yera fasia yi no ye maraga ka jonya da Bintou Soumbounou qui faut qu'il wali nyumando akanka di wania ere tellement ka cheka inungala ka jan a jelo de passe Bintou Soumbounou qui faut qu'il wali nyumando mon big up à toi. Ka bela jelen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jɔ sira kan tiɲɛ sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Mali ou rien an faso ou rien n'i bɛ tiɲɛ sira kan tɛgɛrɛ bɛ fɔ i kun n'i bɛ nkalon sira kan ba jɛnɛ ka lɛfɛ bɛ an bolo an b'i da kɔnɔ k'i yira diɲɛ maa bɛɛ la o de ye anw ta ye n'i bɛ faso jɔ sira kan tiɲɛ sira kan danbe sira kan foyi tɛ i n'anw ɲɔgɔn cɛ. Mais galon sera ka tila k'i bɛna malidenw bila fili kɔnɔ an jɔlen bɛ yan dɛ bere kɛnɛ bɛ an bolo an bɛ gosi bɛ sira minɛ wala yanni n ka taa ɲɛfɛ ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ lini na k'aw bɛɛ tu fo partager maximum aw ye video partager maximum bi video ka di fo ka dama tɛmɛ tellement qu'an bɛ arasa nin kan aw ka musokɔrɔba de ye weleli kɛ ka nɛnini kɛ tagalen ɲɛfɛ an b'o o kumakan kala a y'a partager maximum ko CDR dɛsɛra a tɔ kɛra fa nɛni ye ba nɛni ye an bɛ dugawu k'u ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u y'an kɔ k'i tumuna ala ka nɔgɔya Dindi Jalo k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Mahamadu Kulubali mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo anw yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka daminɛ présenté la ka taa fo dugu ma k'aw bɛɛ t'u fo ni o bɔra yen nɔ an ko Maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Abdoulaye Samake k'i fo k'i wali ɲuman dɔn partager maximum bi video a ka di kosɛbɛ bi video tɛ fila ye dɛ CDR mɔgɔw k'u bun tɛ fo lahara i y'a faamuya b'a la n t'a dɔn tacɛ min binna CDR kan quoi tacɛ min ni halaki min ser'u ma an bɛ n'u bɔ tuguni k'u di aw ma u kɔnɔna fililen don u dɛsɛlen don fa nɛni ba nɛni anw tɛmɛna o la a mɛnna anw kɔni ta ye ka tiɲɛ bɔ an da kɔnɔ ka faso jɔ ya faamuya b'a la kunnafoni ɲuman k'o di bɛɛ lajɛlen ma o ye anw ta ye yan'an ka taa ɲɛfɛ ka Mali banki mɔgɔw fo BDM SA samedi don tun bɛ yen nɔ o ye nin doloki in di yan aw ɲɛ bɛ nin doloki in na nin ye riya tɛ dɔwɛrɛ ye ça veut dire que wari bɛ transfert yɔrɔ min na monnaie n'i bɛ fɛ ka wari bila ka taa Mali la n'i bɛ fɛ ka wari bila ka taa yɔrɔ yɔrɔ o ye riya mɔgɔw ka baara ye Mali banki de ye nin di yan BDM SA ka yira aw la sɛbɛnnen filɛ riya i y'a faamuya b'a la transfert l'argent o de sɛbɛnnen filɛ dugumala in na jɔn y'a di yan Mali banki mɔgɔw ka tila ka nin bɛɛ di yan n'o ye Monsieur Touré u ka directeur min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Monsieur Touré nin ye tafiya ye ni funteni b'i la i b'i yɛrɛ fifa ka Mali banki mɔgɔw fo ka tila ka ninnu bɛɛ di yan i b'i ka carte bleue n'i ka fɛnw bɛɛ bila a kɔnɔ voilà Mali banki mɔgɔw de ye nin bɛɛ di yan samedi don n taara mugu bila pour que k'an ka so laban i y'a faamuya b'a la an ka so min bɛ yen ka ban ka mɔgɔw bila kɔnɔ luwanse la parce que anw tɛ taa sisan anw b'an ka so de parce que n'i taara Mali la nin waati in na a ma nɔgɔ voilà anw bɛ yan mais voilà an bɛ ka faso fana jɔ quoi n balimaw Mali banki mɔgɔw de ye nin di yan o y'a di yan kun jumɛn na ne balimaw aw fɛn fɛn bɛ lini la n'aw bɛ fɛ k'a ka ça veut dire que n'i taara i ka compte dayɛlɛ Mali banki BDM SA la i dan ye dɔrɔn ka compte dayɛlɛ n'i ye compte dayɛlɛ ni déplacement ka gɛlɛn i ma riya bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ commune bɛɛ kɔnɔ a bɛ quartier bɛɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ bulonda bɛɛ la n'o ye riya a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ e dan ye dɔrɔn ka t'i ka compte dayɛlɛ don fɔlɔ la Mali banki la n'i ka compte dayɛlɛ ka ban n'i tɛ fɛ ka déplacer n'i ka baaraw ka ca hali jiginnen kɔfɛ riya magasin bɛ datugu fo 20h walima 21h i bɛ se ka taa riya a bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ se ka taa yen dɔrɔn i n'i ka compte numéro
n'an b'a fɔ a ma ko RIB i n'i ka compte numéro bɛ taa dɔrɔn k'a di RIA mɔgɔw ma ka transfert k'i ka compte kɔnɔ direct i ye compte min dayɛlɛ Mali banque la n'a y'a sɔrɔ i tɛ se ka déplacer sanga ni waati i ka baaraw ka ca kow ka ca o ya pour que ka mɔgɔw lafiya pour que ka mɔgɔw bɔ taa ni ka segin na pour que ça veut dire que k'i bɔ ka t'i jɔ tile la ka t'i jɔ coronavirus b'a la ka t'i jɔ kɛnɛma ka lakɛ kɔnɔ ka ça veut dire que ka heure 2 kɛ kɛnɛma k'a baara nɔgɔya maliden bɛɛ ye o ni RIA y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma RIA Mali banque BDM SA o ni RIA de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'i ka compte dayɛlɛ Mali banque la n'i tɛ se ka déplacer ni temps t'i bolo RIA min ka surun i ka so la i bɛ taa yen dɔrɔn olu bɛ virement kɛ i ka compte kɔnɔ o y'i lafiyalen ye i ɲɛ t'a la BDM SA de ye nin di yan RIA de sɛbɛnnen filɛ kan aw k'aw ye ça veut dire que ka lafiya ɲini ka lase aw ma quoi pour que aw kana t'aw jɔ kɛnɛma pour que aw kana sɛgɛn ka fɔ i bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa fɔ dugu dɔ la pour que ka bɔda di aw ma quoi ka lafiya ɲini ka di aw ma quoi o ye Mali banque ye BDM SA a bɛ sɔrɔ min Kiɲancour métro ligne 4 terminus Kiɲancour voilà ne balima an bɛ tɛmɛ olu la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka mobili ɲuman san Issa Kanté n tɛ sɛgɛn a fɔli la Issa Kanté depuis Allemagne i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛ sɔrɔ Issa Kanté bolo a motɛri ka ɲi wa a kɔkun yɛrɛ fana ka ɲi Issa Kanté i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛ sɔrɔ Issa Kanté bolo Allemagne n'i bɛ fɛ ka Issa Kanté contacter Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris ne yɛrɛ ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 n'i ye ne contacter dɔrɔn bɛ ni Issa Kanté bila contact la i mago bɛ mobili sugu min na i dan ye dɔrɔn i k'a fɔ a ye n'i y'a fɔ a ye i y'a faamuya b'a la a b'a san k'a bila ka taa Mali la i y'a faamuya b'a la mobili caman yɛrɛ b'a bolo Mali la mais n'i y'a wele n'a mobili ɲɔgɔn b'a bolo Mali la a b'a f'i ye n'a ɲɔgɔn t'a bolo Mali la a b'a san Allemagne k'a bila ka taa d'i ma hali n'a sera Sako bɛ boli mobili min kɔnɔ Issa Kanté de y'a feere a ma n'a sera Sako mobili ɲuman ba bi la mobili ka a motɛri ka kɛnɛ o ye kɛnɛya dan ye voilà ne balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ samedi don an tun bɛ Nasira Sako ka so musobaw ka musoba Nasira Sako hɔrɔn musow b'anw bolo dɛ bilahi musow b'anw bolo bilahi n ka cɛ n'o barika bɛ ninnu na dɛ Nasira Sako n'a ye to ni gankɛnɛ d'i ma bilahi i b'a dun fo k'i bolo kunu Nasira Sako madame la présidente an tun bɛ Nasira Sako ka so Ras Balayira Dani de Paris Jason i y'a faamuya b'a la kati 24 yɛrɛ wolo kati 24 mɔgɔbaw ka mɔgɔba ani kati 24 tun bɛ ɲɔgɔn kan a kɔnɔ jɛlen don ça veut dire que n'i ye kati 24 ye dɔrɔn i b'a dɔn hadamaden ni dusukun jɛlen don bilahi ala yɛrɛ bɛ bɔda k'i ye quoi kati ne ni kati tile joli an bɛ ka ɲɔgɔn ye ni yɛlɛ tɛ mɔgɔ jugu tɛ quoi kati 24 a dusukun jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ bilahi kati 24 a dusukun jɛlen don i ni kati bɛ tile ɲɔgɔn kan ni yɛlɛ tɛ a tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ a tɛ don mɔgɔ gasi la ça veut dire que a t'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma quoi an ni kati 24 tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ madame la présidente Nasira Sako a ye to tobi cɛ an y'a dun fo k'an bolo kunu ka cɛbu sénégalenw ka cɛbu i bɛ sénégalenw ka cɛbu min dɔn dɛ i y'a faamuya b'a la ka tila ka busabu i bɛ busabu dɔn wa busabu o ye dakumu ka dakumu k'a la ka foronto k'a la i y'a faamuya b'a la ka jɛgɛ ko marine ka ɲa n ka cɛ layi ni i y'a faamuya b'a la ka fɛnw sɔri a kɔnɔ n ka cɛ ja ni muso in bɛ se tobili la dɛ wa muso fɛn fɛn bɛ an ka côté la bi la i ma ye barika b'u la o bɛ furuso bonya i y'a faamuya b'a la u cɛw falen don dewu i b'a la kali ko dabiw tellement que u bɛ se u cɛw kɔrɔ dumuni ɲuman bɛ tobi i y'a faamuya b'a la anw yɛrɛ tilela Nasira ka so an tun bɛ fɛ ka si yen quoi tellement que yen ka di quoi bilahi Nasira Sako ka so n ka cɛ dumuni dɔ bɛ ban dɔwɛrɛ bɛ na dumuni dɔ bɛ ban dɔwɛrɛ bɛ na jini bere dabileni Nasira Sako nin bɛɛ di anw ma bilahi ala walahi an ka foli belebeleba bi ye Nasira Sako ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na ala kan'an jɛ k'an di diɲɛ ma quoi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nasira ka so bonya dan wa cɛ mise Sako bilahi ni yɛlɛ tɛ quoi non ko hadamaden ni ka ɲi ni ŋaniya ka ɲi bilahi a bɛ dɔn bilahi a bɛ dɔn quoi
ni mɔgɔ ni fin ni mɔgɔ jugu tɛ ni mɔgɔ ɲuman don n'aw jɔra ɲɔgɔn kan dɔrɔn i b'a ye direct n'a sera Sako a cɛ depuis a jiginna baarayɔrɔ la ka n'an sɔrɔ du kɔnɔ yen ni yɛlɛ tɛ a yɛrɛ bɛ ka te wuli ka di an ma walayi ni bonya tɛ ko an ma foyi sɔrɔ ka Nasira Sako fo a barika cɛ b'u la a barika to la a barika sagasogo la i y'a faamuya b'a la i ye bonya fɛn fɛn kɛ ala ka sara kɛ mijani ye Nasira Sako ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na hadamaden ni fili tɛ ban mɛ n'an filila an ka ɲɔgɔn wele kɛrɛfɛ ka ɲɔgɔn bilasira i ye to min tobi ani ne yɛrɛ ka Hayidara muso n'o ye Matu Jawara ye a to bɛɛ kelen ye wa to bɛɛ ka di gankɛnɛ tobi cogo don wa sagasogo tobi cogo don wa cɛbu tobi cogo don wa nka cɛ ça veut dire que samedi don an tun bɛ paix dan na quoi kati 24 yɛrɛ ye dumuni kɛ fo k'a ka vesti duloki fo k'a bitɔn dɛsɛ ka don kati 24 tellement ka ye cɛbu gosi ka to gosi i y'a faamuya b'a la ka sagasogo gosi kati 24 ka duloki a ka vesti i y'a faamuya b'a la bitɔni dɛsɛra ka don fo ka wala kati 24 an bɛ ɲɔgɔn bolo kati 24 fasoden ɲuman dɔw fana b'a la bi ka kati 24 kɛlɛ k'a nana Faransi masa maliyɛn ka juguya dabila ko kati 24 ye Mali drapeau jeni a k'o de nana Faransi Faransɛw ye maliyɛnw faga o bɛ Mali kɔnɔ yen dɛ Faransɛw bɛ ka maliyɛnw faga o bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ Faransɛw tɛ farafin fɛ mais o bɛ taa farafinna kati 24 mana yɛlɛma yan tɛ a mana wari ɲini yan a mana foyi ɲini yan a nana mago de la yan i y'a faamuya a mana ko Faransi ka di a mana i y'a faamuya b'a la ko Faransi ko nɛgɛ b'a la foyi a nana ka ci de la a n'aw ko kati 24 man ka na Faransi o y'aw ta ye a ye dɔ bɔ juguya la a ye baara kɛ ala ça veut dire que ala de kati 24 bonya wallahi ala de kati 24 bonya a ye kɛ cɛ fɛ cɛ nana ka ci la ko non k'a ye Faransi drapeau jeni Faransɛw ma Mali ci wa o tɛ Mali kɔnɔ hali o dɔw ka ministre ma fɔ k'o tɛ bɔ Mali kɔnɔ wa parce que o tɛ anw fɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama o tɛ anw fɛ mun bɛ yen kati 24 nana ka ci dɔrɔn na même pas 2 semaines ou 3 semaines a bɛ segin ka taa a mago tɛ yan toli la a mago tɛ yan ba paga la ala ye fɛn min kɛ kati 24 ye denmisɛnnin fitinin a y'o kɛ jɔn ye Mali kɔnɔ k'i jɔ i y'a faamuya b'a la a jɔyɔrɔ la ka kɛ faso fɛ ka kɛ fantanw fɛ i y'a faamuya b'a la fasoko kɛlɛ kati 24 ni arasa de y'a daminɛ bi mais ne kati 24 ye a bɔra Mali de la ka n'anw sɔrɔ yan dɛ hɛrɛ min b'a farikolo la hali o ɲɔgɔn tɛ anw farikolo la bilahi kati 24 n'i y'a ye a tulonnen don a fari nugulen don i y'a faamuya b'a la fo k'a dafuruku bonya ani Sakoba bɛ kɛlɛ ale ça veut dire que olu ka chef de tun ye Sakoba ye mais Sakoba bɛ cogo jumɛn a sigilen bɛ radio so la fo ka nima nɔgɔsi an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ne balimaw bi sigi kun ye race batch spécial débat wɛrɛ foyi tɛ don a la n sigi kun ye race batch de a taara dugu dɔ la ko Sikaso an ɲɛ bɛ nanbara mɔgɔ min tagamana ka segin ka ŋunuma o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tɛrɛ jugudenya don nanbara jɔlen b'a kɛrɛfɛ Momodu Sikaso ale min ye CDR fa nin ka o de la ne ko non hadamaden n'i kɛra hɔrɔn kolon ye dɔrɔn ne tɛ se ka k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli an ɲɛ bɛ nanbara jɔlen n'a kɛrɛfɛ a n'a ka bere ni bere t'ale bolo a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye o jɔlen bɛ Rasbati kɛrɛfɛ Rasbati ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ a donna ta bɔra ta or que ne kuma minnu fɔ Rasbati a bɛɛ bɛ yen mais an bɛ dugawu kɛ maliyɛndenw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Rasbati kɔ bi i bɛ fili kɔnɔ dɛ Rasbati tɛ tiɲɛ kan Rasbati ta tɛ maliko ye wariko don Rasbati ye mɔgɔ buruja kunu a b'olu de nɔfɛ bi o bɛ hɔrɔn kolonya yira o bɛ danbe kolonya yira i y'a faamuya b'a la o bɛ mɔgɔ lankolonya yira pour que i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Rasbati mɔgɔ min ye hɔrɔn ye i bɛ taa daminɛ kunu fo bi liti daminɛna cogo min na dɔ tun bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ma i bɛ taa anw ka video lajɛ anw b'o sira kelen de kan mais i bɛ taa Rasbati ka video sɔrɔ yen Kasum Tapo kunu le voleur le menteur petiti patata Kassim Tipo tipi tapa mais a bɛ Kasum Tapo nɔfɛ bi Kasum Tapo min yɛlɛma di Mali ma a ye mun ji di Mali ma a ye mun kɛnɛya di Mali ma foyi mun de la tugura Kasum Tapo ko hɔrɔnkolon den don o de b'a ni Rasbati cɛ i y'a faamuya b'a la yanni n ka don Rasbati ka babu kɔnɔ an bɛ Monsieur Fɔnba lamɛn Asim nalen ni bi cɛ a ye baara min kɛ k'o da aw tulo kan a bɛ video in partager video in ka di dɛ o ka musokɔrɔba dɔ ye n wele CDR musokɔrɔba dɔ ye n wele
ko vraiment ko anw fɛn bɛ faransi yan ko a taara plainte don anw bɛɛ kama ko ale den de Asimi Koyita ye ko a ye Asimi Koyita wele ko an kana dɔ fɔra sa ma ko a ye Asimi Kulubali fana wele ko dɔ fana bɛ yen nɔ ko colonel don ko fana tɔgɔ ye ko Asimi Kulubali n t'o kɔni dɔn k'a ye olu bɛɛ wele ko entreprise bɛ ale bolo yan mɔgɔ 100 bɛ baara la ale bolo ko an n'amarasiba ci nɛni dabila ko a b'an bɛɛ don kaso la faransi yan ne y'a fɔ aw ye ko faso jɔ walahi bilahi i yɛrɛ b'i sigi n'a ye kasola taga b'a la fagali bɛ se ka bɔ a kɔnɔ tɔɲɔ sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ anw b'o o kalama mɔgɔ si ka bagabagali tɛ se anw na wa n'anw taara kaso la k'an to nin sira in kan o kaso ka di dɛ n'anw taara kaso la k'an to nin sira in kan o kaso ye kaso dumanba de wa mɔgɔ si ka bagabagali tɛ se anw na joona musokɔrɔba ye ne wele ko surtout Balayira ko surtout ne tellement que n b'u nin kan musokɔrɔba ye ne wele ko Balayira n tɛ Jason wele n tɛ Dani wele mais su ni tile Rasbach ani ma sabali ko k'a bɛ n bɛna vocali jouer tellement que a y'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ siran a laban y'a kɛ baneni ye k'a tigɛ n bɛna o k'a la mais yanni n ka se o ma Asimi ye baara min kɛ a ye fɔnba lamɛn a b'a bɔ fɛn kelen kelen malidenw pour que an ka comment ça s'appelle Asimi dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ o bɛ baara min na Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma ekɔliso fɛn fɛn bɛ Bamakɔ bi ekɔliso fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi walahi o bɛ k'a bɛɛ kɔnɔna tɔli minnu sɔgɔlen tun don o bɛ k'a tɔli wuli k'a fili ɲama na i y'a faamuya b'a la ekɔliso min kɔgɔ min sɔgɔlen tun don o bɛ k'a bɛɛ réparer o bɛ ka ça veut dire o bɛ ka travaux kɛ a bɛɛ kɔnɔ Asimi ninnu bɛ baara la kalo 3 in kɔnɔ bilahi a ka bon hakili ma faliw tun bɛ si ekɔliso min kɔnɔ faliw tun bɛ daraka dun ekɔliso min kɔnɔ Asimi bɛ k'a bɛɛ dilan bi wa terrain min tun bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi o wari bɛɛ sarala waati min na Côte d'Ivoire tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na Banque mondiale tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na France tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na Amérique tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na Allemagne tɛ ka Mali dɛmɛ anw yɛrɛ faso an ka impôt an ka budget Asimi bɛ ka baara kɛ a ka bon hakili ma dɛ an ka ninnu dɛmɛ n'an ye ninnu dɛmɛ dɔ bɛ bɔ tunga la taga la n'an ye ninnu dɛmɛ walahi bilahi baara bɛ sɔrɔ n'an ye ninnu dɛmɛ an denw bɛ kalan n'an ye ninnu dɛmɛ kɛnɛya bɛ sabati an ka ninnu dɛmɛ ninnu ye hɔrɔndenw de Sogɛl taara Nations Unies na Sogɛl taara Nations Unies na a ye kuma min fɔ ye depuis Ala ka Mali da an ka faama si ma deli ka t'i jɔ ka tasa da yira tubabuw la a ma kɛ fɔlɔ ka t'i jɔ ka tasa da yira tubabuw la ko Faransi tun bɛ na don min na Mali kɔnɔ ko ɲadimi de tun banna bi kunkolodimi banna nundimi bɛ an na dadimi bɛ an na tulodimi bɛ an na disidimi bɛ an na i y'a faamuya b'a la hali bobaradimi o bɛ an na bi ça veut dire que Faransi tagali Mali kɔnɔ a wolola tɔɲɔ de la a ma wolo hɛrɛ la France 24 tilela kuma na BFM TV tilela kuma na TFM tilela kuma na Sogɛl ye kuma min fɔ Nations Unies na a digira Français la de nin de ye cɛkisɛya ye la patrie ou la mort nous vaincrons an faso nɔfɛ ayi i bɛ préférer k'an faga de o ka fisa anw ka lebu an faso kɔnɔ i bɛ préférer ka anw faga de o ka fisa anw kunma ka sulu faso kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga dususumaden minisiri halala fasoden ɲuman Sogɛl an b'i kɔ fo lahara an mago t'i ka wari la an mago t'i jɔyɔrɔ la an mago tɛ sanu na an mago tɛ foyi la an mago b'an faso de la n'i y'a kɛ ka ɲɛ an bɛ tɛgɛrɛ f'i kun n'i y'a kɛ ka tiɲɛ an jɔlen bɛ a berekɛnɛ b'an bolo an ye min da buwa kan b'a d'e kan Sogɛl y'a faamuya bi ko jamana kɔnɔdenw ka côté k'o de bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma jamana kɔnɔdenw ka laɲini ɲɛmɔgɔ min mana i cɛsiri o la ko mɔgɔw bɛ k'i fɛ Sogɛl Kokala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ka t'i jɔ Nations Unies na degun b'an kan tɔɔrɔ bɛ an kan an balimaw bɛ ka sa an ka dugu bɛɛ minɛna an na ka diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ to Mali kɔnɔ diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ bɛ yen hali lahara sɔrɔdasiw bɛ yen sɔrɔdasi ba 13 sɔrɔdasi ba 13 de bɛ Mali kɔnɔ mototigi dama dama olu de bɛ ka dugu ci olu de bɛ ka dugu kunturu jeni
olu de bɛ ɲini ka Mali bosi aw na tiɲɛ bɛ min cohérence bɛ min Sogɛl ko olu to don fali fɛ kulun na olu de taw ka jamana ye o bɛ préférer ka sa o ka fisa ni malo ye o bɛ préférer ka sa o ka fisa k'a fɔ ko Mali minɛna olu de to fanga la Sogɛl ko kala Mayiga ka tasa ça veut dire que ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi an b'i kɔ fo lahara n'i ma Ala bila Ala t'i bila n'i ma fantanw bila fantanw t'i bila an bɛ ɲɔgɔn bolo Sogɛl ko kala Mayiga baara min bɛ sen na Mali kɔnɔ an ka fɔnba lamɛn yani an ka se Rasbach n'a ka mɔgɔw ma bi vidéo tasuma don dɛ bi vidéo ka kalan aw b'a partager maximum ay fait lamɛn fɔnba lamɛn EDM i koma olu fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ gouvernement sigi sen kan n'a bɛ man sigi sen kan donc gouvernement de b'a ni société privée dɔ de b'a bolo ka kɛ o a bɛ kɛ ni faso ka wari de ye wari min filɛ ministre des finances de b'o bɔ parce que ale de ko k'a ka 2/3 wari k'a b'a don ji la k'a di mɔgɔw ma foraji caman senna mɛnɛ foraji caman senna école min kan ka école ba fila ni kɔ segin kan ka k'olu kan ka fara scanner min kɛra an k'o bila an ka na gouvernement na m'a daminɛ fɔlɔ ministre des finances la ministre des finances bi min ye office malien de l'habitat Comatex EDM ICOMA olu fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ o disposition tara ka bɔ min ye terraintigiw ta ye yɔrɔ wari dira olu ma bɛɛ b'o kalama Comatex cheminot ta ɲɛnabɔra mais terrain wɛrɛw bɛ nalen terrain dɔw bɛ nalen à partir du mois de décembre terrain bɛ nalen wa terrain ko tɔ bɛ don ba la ka taa fɛ ka b'o la Comatex a baarakɛlaw ka sara wari o bɛna sara min ye EDM ta ye EDM bɔra gɛlɛya kɔnɔ pewu délestage ba min tun bɛ ka kɛ a bɛ kɛ parce que fini saturation de bɛ yen EDM ye plan quinquennal dɔ kɛ bi 2021-2025 o plan kɔnɔ groupe ba in nana o plan kɔnɔna la EDM bɛna courant di a courant di cogo la wa bukuru min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Bamako an yɛrɛ y'o projet fɔlɔ voté hali kunun an ye projet dɔw fɛnɛ jeudi tɛmɛnen an ye projet dɔw voté an ye loi dɔ tara min bɛna ji di Senukaw ma an y'o voté kɛ a bɛna to Senu maa ba 200 ani maa 30 ni bɔɲɔnko o bɛna ji sɔrɔ ka daminɛ 2022 ka taa 2023 la min ye ka ji distribution d'eau o ba 4